Sige. Kuan, ayun ni kalimting David tao kay we are so thankful nga na friend ka na mo kami ni Axel of course. And kuan, I wish you more fruitful years to come. Oh, Thank you. Ako sad, hi May Grace, thank you kay nagkaila ta. Thank you sa kay imo akong gituring as friend kay dili ko kanang like gamay ra akong friends. then thank you sad sa tanan-tanan o I hope nga you remain kanang as a child of God. Then kaya lagi ni nato, masipiay lagi ta someday. I hope pag makakita ako ani nga video someday, si PA may tag di ko makashare. Pero memories na ni like kani siya nga day before ni siya sa exam na mo sa AC 507 o 509 pampawala sa stress. Yeah. And kanang happy birthday again, May Grace. Thank Happy you. 18th birthday. I know this is a special year for you. Thank you so much. Ikaw ay... layo ra kayo. Hindi ko ganag-drama. Happy birthday, May. May, nagkamunta ko. And then... Mental, stop!